chat natin ngayon, ha? Shoutout nga pala kay Kdes, kay Harry, kay Matthew number 1, kay Sammy Yu. Ayan na, bakbakan na sa gitna mga kaibigan. Kalamitos, lumagunos. Tangina, 1v2. 1v1. Grabe si Ras, triple kill. Easy ka na go for the 4 kill mga kaibigan. Easy ka na go for the 4 kill. Ito na po, Ras. Ayan na nga. Medyo white dito si Ras pero nakuha na nga ni 10 Ras seconds to dito go. ang Tetris. Is he gonna try to get the point? Ni Ras, sinusugod na. JZ versus Ras dito. Putang ina, 4 kill. By Ras. Grabe, what a clutch mga tol. Dead 2. Dead 3 par. Tetris left. Tetris right. Tetris right. Tetris right. Nakapik. Magkabilaan kay Ras. Down. Nice one. Down left. Para pumakaan. Hard right. Down 2. Lupos mo! Kinakabito represent! Down. Patay right. 3 point 3. Tunay ka ba talaga yung mga sinasabi mo? Patay. Last one. Push boy. Down mid. Dalawa left boy. Last one. Patay. Left Tetris. Down. Nice one. Down. Dalawa left Tetris. Down. Last one. Down. Last one Ras. Record mo. Down 4. Nice one, Ras! Down mid. Down Talaga ako par. Gio okay. Mga sinasabi mo, papanindigan mo ba kung ano ka sa akin? Push tatlo. Nice one! Para magpagkapalit kung sino ako. Patay isa. Down dalawa. Last one. Dildo Tetris. Ras. Open siya. Patay ako. Dilo. Down. Last one! Down mid. Gitna. Down. Last one. Down. Nice one. Down isa. Right. Down dalawa. Left side. Down tatlo. Canadian. Patay right. Down dalawa. Down tatlo. Left side. Okay, tumatalon, taklong. Talon. Parang Down 4. Patay si Lucky. Nice one. Down one. Down mid. Hard right. Kay Gio. Down. Gio. G3. 2v1. Ay, gagi na crossfire ko. Patayin na. Kitang. Kunyari, sorry pa.